बदबख्त नौजवान ने माँ को कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। इस वाक़ये को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। शौहर फौत हो चुका था। उस औरत का एक बेटा था। वो बेवा औरत उसकी परवरिश अच्छे तरीके से कर रही थी ताकि उसका ये बेटा बड़ा होकर उसके बुढ़ापे का सहारा बन जाए। वो उसको कुरान मजीद का दर्स भी दिलवा रही थी और स्कूल में भी दाखिल करवाया हुआ था। इसी तरह वक्त गुजरता गया। उस औरत का बेटा जवान हो गया। अब उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की के साथ उस बूढ़ी औरत ने कर दी थी। वो नौजवान अब काफ़ी बदल चुका था। माँ बूढ़ी हो चुकी थी। वो बीमार रहने लगी थी। हर वक्त वो खांसती रहती, अपने बेटे को बुलाती रहती, लेकिन उसे बेटे ने अकेला छोड़ा हुआ था। वो अपनी बीवी के साथ ही मौज मस्ती में मगन था। वो अपनी माँ से ही तंग था। उसकी बीवी कहती, हमारी शादी क्या हुई है, ये बूढ़ी अम्मा तो गले ही पड़ गई हैं। लेकिन वो बीवी को मना करने के बावजूद इसके वो माँ को ही कहता कि अम्मा हमें सुकून का सांस लेने दो। मैं जब कभी अपनी बीवी के साथ बाहर जाने लगता हूँ, आप हर वक्त बुलाती रहती हैं। मुझे नहीं पता, मेरा सर मत खाएं, मेरी ज़िंदगी में अजाब मत घोलें। वो ऐसे बदतमीज़ अल्फाज कहकर वहाँ से चला जाता है। बूढ़ी माँ का दिल दुख जाता है कि हाय, ये देखो, इसकी मैंने कितनी अच्छी परवरिश की थी, आज मैं इस पर बोझ बन गई हूँ। वो बूढ़ी औरत दिल ही दिल में रोने लगी थी, लेकिन उसके बेटे को उसकी कोई परवाह नहीं थी। वो उल्टा माँ को कहता कि माँ हमें पानी दो। उसकी बीवी ये मंजर देखकर खुश हुआ करती थी। वो बूढ़ी औरत बेचारी धक्के ले लेकर जिंदगी गुजार रही थी। उससे काम नहीं हुआ जाता था क्योंकि वो बीमार रहती और वैसे भी बूढ़ी हो चुकी थी। अब आहिस्ता आहिस्ता उसका बेटा उससे नफरत करने लगा था। वो कहता था कि चली जाओ, खुदा के लिए हमारा घर छोड़ दो, तुम मुसीबत तो हमारे गले ही पड़ गई हो। न जाने वो माँ को ऐसे ऐसे अल्फाज बोल रहा था कि ये सुनने वाले दंग रह जाएं। उसकी बीवी भी कहती कि जाओ अम्मा, चली जाओ, बाहर चली जाओ, घर से निकल जाओ, क्यों हमारे गले पड़ गई हो। वो बूढ़ी औरत कहती कि बेटा मैं कहाँ जाऊंगी इस उम्र में, मेरा वाहिद सहारा तो तुम लोग ही हो। लेकिन वो घसीटती हुई कहती है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, हमने नहीं रखना तुमको। आखिरकार उसके बेटे को भी गुस्सा आता है तो वो बदतमीज़ कहता है, बस करो, हमने तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। वो बेचारी रोने लगी, पाँव पकड़ने लगी, लेकिन उसके जालिम बेटे को तरस न आया। उसकी बीवी और उसने माँ को घसीट कर धक्के देकर घर से ज़बरदस्ती निकाल कर बाहर फेंक दिया। वो बेचारी बूढ़ी औरत रो रही थी, जैसे कि वो अंदर से ख़त्म ही हो चुकी हो। इसका वही बेटा जिसकी खातिर उसने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, बचपन से लेकर अब तक उसे पाल पोस कर बड़ा किया, आज वो उसे ये सिला दे रहा था। खुदा ऐसी औलाद किसी को न दे। माँ बाप को दुनिया से उठा ले अगर ऐसी औलाद हो। ये दुख का मंजर उनके लिए बहुत भारी होता है। वो बेचारी बूढ़ी औरत अपने हवास खो बैठी क्योंकि बेटे ने दुख दिया भी इतना बड़ा था। वो पागलों की तरह गलियों में फिरने लगी थी। वो कूड़े के ढेर पर आकर बैठ गई और गली में बैठकर भीख मांगने लगी। वो बेचारी अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी थी क्योंकि उसके बेटे का सलूक इतना बुरा था कि माँ बर्दाश्त ना कर सकी। बस एक मरना ही बाकी रह गया था। बाकी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। राह चलता हर कोई उस बूढ़ी औरत को भीख मांगता देखकर उसके बेटे के बारे में बहुत गलत बातें करते कि खुदा ऐसी औलाद तो किसी को ही न दे। माँ बेचारी गलियों में भीख मांग रही है और कूड़े के ढेर से खाना खा रही है, लेकिन बेटा बीवी के साथ मगन है। वो क्या जानते थे कि ये उसी बदबख्त ने धक्के देकर घर से निकाला। लेकिन कहते हैं कि माँ बाप की नाफरमानी की सज़ा दुनिया में ही मिल जाती है। कुछ दिन ही गुजरे थे कि उस नौजवान की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी थी। उसके सीने में जालिम दर्द उठा जो उसे बिस्तर पर ले गया। उसका पूरा जिस्म कांपने लग जाता। कभी कभार उसे ऐसा दौरा पड़ता कि वो कांपने लग जाता और उसके मुंह से अजीबो-गरीब आवाज़ें निकलने लग जाती। उसकी बीवी परेशान हुई कि हाय अल्लाह, ये क्या हो गया है, अभी तक तो ये ठीक थे। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था कि इनका कोई इलाज नहीं हो सकता। उसकी बीवी के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। एक दिन वो झाड़ू लगा रही थी, अचानक उसे कुछ बदबू आने लगी।
جب وہ اپنے شوہر کے پاس جاتی ہے تو اس کا دم گھٹنے لگتا ہے کیونکہ اس کے شوہر کے جسم سے بدبو آنے لگ گئی تھی۔ استغفر اللہ، ایسی بیماری لگ گئی تھی کہ اس کے جسم سے خطرناک قسم کی بدبو آنے لگی۔ وہ کبھی کبھار ڈرامنی آوازیں بھی نکالتا کیونکہ اللہ کا عذاب اس پر آیا تھا۔ اس کی بیوی نہ سمجھ سکی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن حالت جب زیادہ خراب ہوئی تو وہ ڈر گئی۔ وہ پاس ہی مسجد کے امام صاحب کو گھر لے آئی کہ امام صاحب دیکھیے، میرے شوہر کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ امام صاحب بھی جب دیکھتے ہیں کہ اس کے جسم سے اتنی گندی بدبو آ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ یہ کیا ہے، ایسا منظر تو میں نے کبھی نہیں دیکھا، یقیناً تمہارا شوہر گنہگار ہے، بتاؤ کیا کیا اس نے۔ وہ عورت کہنے لگی کوئی گناہ نہیں کیا۔ امام صاحب کو غصہ آیا اور کہنے لگا اس کے گناہ پر پردہ مت ڈالو، مجھے ساری حقیقت بتاؤ۔ وہ مکار عورت کہنے لگی اس نے اور تو کچھ نہیں، بس اپنی ماں کو ہی دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ امام صاحب کہنے لگے تمہارے لیے یہ صرف کوئی بات نہیں ہے، یہ عذاب آیا ہی اسی وجہ سے ہے، اس نے اپنی جنت کو ٹھکرا دیا، جلدی سے اس کی ماں کو تلاش کرو، وہی اسے معاف کرے گی تو شاید یہ عذاب ہٹے اور یہ اس دنیا سے سکون سے جائے۔ اس دوران اس کی بیوی گلیوں میں ماں کو ڈھونڈنے لگی لیکن اسے کہیں نہ ملی۔ بالآخر ایک جگہ کوڑے کے ڈھیر کے پاس بیٹھی وہ بوڑھی عورت بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ اسے کہتی ہے کہ اماں چلیے میرے ساتھ چلیے، خدا کے لیے میرے ساتھ چلیے، ظلم ہو گیا ہے ہم پر۔ وہ بوڑھی ساس کو لے کر گھر آ جاتی ہے۔ اس دوران اسے یہ احساس نہیں تھا کہ انہی ہاتھوں سے اس نے دھکا دیا تھا۔ وہ بوڑھی عورت کو کہتی ہے اماں دیکھو تمہارے بیٹی کی کیا حالت ہو گئی ہے، ہم دونوں بدبخت تھے، ہم نے تمہیں گھر سے نکال دیا، اس دن سے ہمارا سکون تباہ ہو گیا ہے، خدا کے لیے اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ وہ بوڑھی عورت رونے لگی، کہنے لگی نہیں، اس نے میری زندگی برباد کر دی ہے، مجھے پاگل کر دیا ہے اس نے۔ امام صاحب کہنے لگے اماں اب آپ کا بیٹا بہت بڑے عذاب سے گزر رہا ہے، خدا کے لیے اسے معاف کریں تاکہ اس کی روح نکل جائے اور یہ آسانی سے اس دنیا سے چلا جائے کیونکہ اس کی موت بھی مشکل ہو گئی ہے۔ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے میں نے اسے معاف کیا، میں اتنی پتھر دل ماں نہیں ہوں، لیکن اس نے جو کیا وہ بہت غلط کیا۔ وہ عورت کہتی ہے خدا کے لیے اماں معاف کر دیں میرے شوہر کو، معاف کر دیجئے، یہ اپنا انجام کو پہنچ چکا ہے۔ وہ بوڑھی عورت ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف کہتی ہے اللہ اسے معاف کر دے، میں نے بھی اسے معاف کیا، اگر میری بد دعا اسے لگی ہو تو عذاب ختم کر دے، اس نے جو کیا سو کیا لیکن میں اسے معاف کرتی ہوں۔ سبحان اللہ، ماں کا دل ہوتا ہی اتنا بڑا ہے۔ اولاد کو چاہیے کہ ماں کی خدمت کریں کیونکہ اصل کامیابی ان کی خدمت میں ہی ہے۔